Assalamu alaikum. An foli be malien cɛna muso bɛɛ lajɛlen ka taa Mali kɔnɔ ka taga Mali kɔ kan. A denkɛ n'a balimakɛ de don Dawuda Keza. Bi an wulila ka se mɔgɔ ma ale dɔgɔlen tɛ mɔgɔ si la. Bɛɛ kan ka se k'ale dɔ ten n'u b'a wele ko OMT. OMT ale bɛ jɛkulu la n'o ye M5 a ye wulikajɔ ni fɛn minnu kɛ malien jeunesse caman b'a dɔn à travers ça. Bi an wulila ka s'an ma an bɛna a yɛrɛ baro yan'o cɛ an bɛ foli bila a yɛrɛ la fɔlɔ. Ça va OMT? Ma Dawuda n yɛrɛ b'aw fo ka waleɲuman dɔn. Anula. Ok, o tɛmɛlen ka bɔ yen foli kɔfɛ OMT ɲininkali min don an bɛna dɔw tɛngu i la an bɛ fɛ k'a dɔn an m'a mɛn OMT ye jɔn ye OMT kalan jumɛn de kɛ OMT min baara kɛ. Bon, OMT ye fɔlɔ o ye Ousmane Mamadou Traoré. Mon nom c'est Ousmane. N fa ye Mamadou ye n jamu ye Traoré. N'i y'a abrégé avec OMT sɔrɔla ten nin depuis lycée la. Ne ye kalan sira fɛ DT bɛ n bolo en marketing n y'a daminɛ n'o de après maîtrise en droit des affaires après master en communication et en marketing o de n ka kalan sira ye. Actuellement i bɛ baara la mais i bɛ jumɛn de kɛ sisan? Non, actuellement bitigi de bɛ n bolo comme n ye marketing kɛ n ye technique de commercialisation kɛ bitigi bɛ n bolo an b'o domaine kɔnɔ et avant ça même an ye baara kɛ yɔrɔ caman fɛ an y'a commencé par le projet d'appui aux commerçants détaillants fa ala ka ɲin'a la a tɛ ten ale nana n'o projet ale taalen état ma se projet in kɔrɔ projet in taara fa in na après n kun bɛ Sonata min na comme conseil commercial j'ai fait 2 ans là-bas après an kun bɛ ministère de l'emploi la maintenant yɛrɛ b'an ka propre compte la an bɛ ka baara k'an yɛrɛ ye. J'espère que maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ o réponse la o tɛmɛnen ka bɔ yen OMT n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ M5 mouvement kɛlɛ kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ i kun minɛra u kun y'i minɛ k'i bila kaso la an b'a fɔ ten bon i bilalen kɔfɛ OMT nana dɔn kosɛbɛ mais OMT yɛrɛ kun ye mun de kɛ n'a minɛra. Bon en fait an tɛ se k'a fɔ an ye fɛn kɛ parce que an kun bɛ faso kɛlɛ la M5 an kun y'a jeunesse ye jeunesse kun créera kun ne kun b'a la kɛlɛ tɛ se ka ɲɛ bin jeunesse tɛ o cadre kɔnɔ M5 commissaire nana décider ka désobéissance civile étamé o bɛ kɛ ni jeunes de fɛ n'o ye sensibilisation ye ne ye mɔgɔw faamuyali o cadre de kɔnɔ an ye état ye ka bingali wale dɔw kɛ mun ka bon hakiliw ma u nana minɛliw kɛ ka bagabagaliw kɛ pour que jeunes ka siran ka se ka bɔ mais o temps kɔnɔ o ye dɔ wɛrɛ fara an ka dusu kan n'i y'a lakɔlɔsi à partir de 10 11 12 saya nana bɔ a la o ma jeunes yɛrɛ tile o ye dɔ wɛrɛ fara dusu kan o période de là de ça an taara trêve la seli ɲɔgɔn la seli kɔfɛ de anw nana minɛ mɔgɔ caman dɔw minɛna lundi dɔw minɛna mardi mais anw yɛrɛ minɛna mercredi de ne kɛra mɔgɔ lamɛn mun minɛna désobéissance civile kɔnɔ a dehors de ça minɛli ma kɛ bilen o ye dɔ de fara kɛlɛ ɲanga kan bon minɛli dɔw bɛ yen ka bɛ kɛ hɛrɛ hadamaden ma parce que kɛlɛ min an kun b'a la wariko kun tɛ togoko kun tɛ maliko kun don il faut ka bɔ ka Mali sauver parce que Mali kun ka taa daga min na n'an kun ma bɔ Mali kun bɛ ban de pepe ala ka n'o cɛ janya an ka bɔli ye caman bɔ a la même bi n'an b'a sira kan donc an minɛ n'o cadre de fɛ. D'accord maliyɛnw ye faamuyali sɔrɔ la o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ don min na ko bi n'o ye mouvement M5 ye yɛrɛ membre belebeleba ye Imam Dicko kun y'a ka autorité morale est ce que an bɛ don min na ko bi halisa autorité morale dɔ wa M5 na. Non a yɛrɛ y'a décidé a bɛ segin misiri kɔnɔ a ye dɔ kɛ faso kɛlɛ la o y'a na ka hakilina ye an b'a bonya o cadre kɔnɔ a seginna bon M5 fana a tɛ kɛ k'a fɔ u y'a mɛn an b'a deli misiri kɔnɔna ye ala ka kɛ ani M5 bɛɛ lajɛlen ma o t'a bali ni problème b'u da la ou bien n'u y'a fɛn dɔ faamuya u bɛ s'an ma an jeunes caman bɛ an y'an plaint nous sommes pas d'accord parce que an ye mɔgɔw labɔ ka taa imamu ka misiri dɔ la n'a ye kɛlɛ caman kɛ n'ale donna misiri kɔnɔ sɔrɔ kɛlɛ ma sa cɛmancɛ la est ce que kun bɛna sɔrɔ a la caman yɛrɛ y'i yɛrɛ ye kɛlɛ in kɔnɔ olu sababuya la olu ye diinɛmaw ye les gens pensaient que n'olu bɛ ko la nimisa t'o la traite t'o la o kɛlɛ bɛ se fo ka s'a dan ma o ye mɔgɔ caman bɔ o kɛlɛ kun n'o ma étamé ne donna misiri kɔnɔ a bɛ mɔgɔw lasiran bi an filɛ o dingɛ de kɔnɔ nin an b'a constater dɔ la bi an bɛ se ka bisigi na n'o ye. D'accord mais o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛ don min na ko bi sans Imam Dicko sans la CEMAS et Kawjim M5 bɛ cogo di an bɛ don min na ko bi. Faut que mɔgɔw ka ko dɔ faamuya avec sans Imam Dicko avec sans CEMAS avec sans Kawjim M5 ye bɛ ka bin CEMAS ni Dicko o si ma don désobéissance civile da fɛ k'u ta la mɔgɔw ka bɔ fɛn caman kalama mais avec Imam avec sans Imam est ce que M5 bɛ se ka fanga sɔrɔ je ne pense pas a jɔyɔrɔ bonyana la a y'a se kɛ ale de faranga in sabati a ye ko caman kɛ mais avant même lui depuis 2018 Soumala FFD créé an bɛ kɛlɛ in na
o kɛlɛ nana abouti M5 création na o de nana abouti bɛ ka tali la faut que mɔgɔw ka hakili to olu facteur sugu ninnu na quoi c'est vrai imam nana jɔyɔrɔ bonya la surtout sur le plan mobilisation n'i y'a ta kɛmɛ kɛmɛ imam ye 60% yɛrɛ prend au cadre kɔnɔ mais sur le plan stratège sur les autres plans o caman bɔra politicien na ni association na ani syndicat la o tun ye M5 fanga ba ye mais n'i y'a kɔlɔsi ka to kɛlɛ kɔnɔ ka ju min intervention caman kɛ télé la radio la a y'a yɛrɛ k'a fɔ désobéissance civile t'u hakilina ye olu t'o kɔnɔ kɛlɛ nana bɔn ka se n'o la ka ju min y'a déclaré imam yɛrɛ tɔgɔ la fɔ imam tɛ IBK ka taali fɛ bilen o ma bali an ka continuer kɛlɛ la o ma bali an ka IBK bin donc kɛlɛ tun kɛra maliko de mɔgɔ kelen hakilina tɛ bilen kɛlɛ tun tɛ mɔgɔ kelen kungo ye bilen maliyɛn bɛɛ de kungo don wa maliyɛn bɛɛ kun yɛrɛ y'a kɔnɔ o de ye kɛlɛ in succès se niveau ma mɔgɔ kelen ta tɔ bɛɛ de kun t'a dɔn finalement mɔgɔ caman bɔra la mɔgɔ kɛlɛ in bali ka se a dan na kɛlɛ tun ye maliko de mɔgɔ ko kun tɛ komi i yɛrɛ fɔ cogo min na ko mɔgɔ caman bɔra la an yɛrɛ tun bɛ fɛ ka ɲininkali k'o kɔnɔna la M5 tun bɛ cogo min na o temps influence tun b'a la fanga min tun b'a la an bɛ don min na ko bi M5 mɔgɔw bɛ k'a fɔ M5 affaibli la caman bɔra la mais mun de nana ni ninnu bɛɛ ye tan non i b'a fɔ M5 affaibli la kunun mais bi dɔ bɛ ka fara a kan c'est normal adamadenw n'aw farala ɲɔgɔn kan aw ka danbew n'a ka hɔrɔnya n'a ka tilennenw tɛ kelen aw fara ɲɔgɔn kan kun dɔ la o kun ya ɲɔgɔn sɔrɔ la o kun kɔfɛ mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ŋaniya dɔn donc an tɛ se ka mɔgɔ juge o taw la mais dɔw ta kun intérêt personnel ye maliko kun tɛ M5 dun ye kidɔn idéologie de kun don hakilina ko de kun don k'a fɔ an bɛ fɛ Mali ka taa nin sira fɛ donc a tɛ se ka taa sira fɛ tant que dɔw ma ɲani dɔw ma tɔɔrɔ n'i ko i tɛ se k'o ɲɛ i tɛ tɔɔrɔ ɲani kun e b'i sen bɔ a la kɛ a caman y'i sen bɔ a la o kadiri fɛ dɔw taara kunun mais bi olu seginn'u kɔ hali sini dɔw bɛ ka taa mais dɔw fana bɛ ka segin ka na dɔw yɛrɛ tun ma don M5 na yɛrɛ bi u bɛ ka don a la ni y'an ka partenaire kuraw ye ani activités la assemblées la meeting na a ye mɔgɔ kuraw ye mun ye M5 dɔgɔya kunun mais bi olu yɛrɛ sɔrɔ M5 ka kɛlɛ kɔnɔ comme an y'a fɔ hakilina don i ni dɔ ka hakilina tɛ kelen bi sini n'a dɔ i ta ye tiɲɛ a b'a rejoint i la a bɛ kɛlɛ continuer ni Maliko don anw t'o kɛ baasi ye M5 ni bɛɛ bɛ se ka bɛn n'i ta ye Maliko ye ɔ ni min y'a dɔn i tɛ se ka Maliko kɛ i bɛ taa kɛrɛfɛ baasi t'o la caman taara mais imam donna misiri kɔnɔ diɲɛ bɛ misiri kɔnɔ donc o n'a ɲɔgɔnnaw don M5 bɛ bɛɛ ye maliyɛnw de ta don n'i ye tapo ka kunun a y'anw de minɛ mais dimanche don n'i y'a ka déclaration na a y'a fɔ ko maliyɛnw de bɔra fanga ka taa donc maliyɛnw tun ye jɔn ye c'était du M5 kunun olu de tun b'a sɔn M5 ye peuple ye o mais bi ne b'olu da ale yɛrɛ min ye mɔgɔw minɛ an tɛ peuple an ye minorité ye n'a bɔra ale yɛrɛ da k'a fɔ peuple de sɔrɔ i bɛ ka tali ma olu yɛrɛ y'o dynamique kɔnɔ bi ka transition dɛmɛ ça veut dire que kunun o peuple tun ye jɔn ye peuple tun yɛrɛ ye jɔn kɔnɔ M5 de tun don M5 de bɛ mɔgɔw labɔ M5 de ye kɛlɛ kɛ fo ka se bi ma donc o y'anw ma nimisi wasa ye. d'accord o tɛmɛlen ka bɔ yen le 26 mars tɛmɛlen na n'o yɛrɛ olu débouché la rempart olu bɔra ko faransi ka taga bɔ Mali dugukolo kan ko si caman b'a la depuis ka faransi na Mali kɔnɔ yan u ye caman caman fɔ a kan o kɛnɛ yɛrɛ ka OMT e kun bɛ yen nɔ misaliyala an bɛ se k'a fɔ M5 ni yɛrɛ olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ka kɛlɛ kɛ o bɛna bɛ cogo di. non yɛrɛ olu tun bɛ M5 kɔnɔ de u bɔra n'u ka hakilina n'u ka yeta la an y'u ye u bɛ transition na u bɔra u ye M5 yɛrɛ kiiritigɛw bɛ bɔ don min na u bɔra n'u ka hakilina de u taalen u ye kuma minnu fɔ a ma kɛ tiɲɛ ye an bolo hɔrɔnw de don danbɛmaaw de don maa tilennenw de don dɔw y'u sɔrɔ la u ye jɔnkala fɔ u ye tiɲɛ fɔ k'a fɔ an bolo ninnu militaires nana Mali jɔ kama u ta ye Maliko ye hakilina wɛrɛ t'u la mais u nana faamuya ninnu dabalaw da Mali kanu ma deli ka don u la yɛrɛ u nana continuité de la IBK ye baara bila yɔrɔ min na u nana o de parachever au lieu de ka M5 ka baara parachever u nana IBK ka baara de parachever c'est pourquoi M5 ma yɛrɛ ye u ka ko la anw y'a yɛrɛ tiri ka b'u la mais minnu tugur'u kɔ au détriment du M5 RP n'olu ye jɛngala fɔ n'i ye bɛɛ ni mankan mɛn n'i ye Segu Tunkara mankan mɛn n'i ye mɔgɔ caman mankan mɛn olu depuis le sira rempart la i b'a dɔn k'a fɔ nimisara u ka bɔli la M5 na donc bi u ka hakilina ye u bɛ ka mun fɔ ani M5 bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na an bɛ taa ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛlɛ la o hali M5 ka yeta la Mali ka problème na Faransi nɔba b'a la o mais Faransi ka taa a bɛ taa cogo di taacogo di ne ma la est ce que bi an ka militaires yɛrɛ olu pɛrɛnnen don bi ni Faransi taara ka Mali sécuriser wa f'an k'olu facteurs fana la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye olu de bɛ fanga la bi olu ils sont mieux placés k'a fɔ anw ye après la France u bɛ se ka Mali ta mais olu yɛrɛ k'u tɛ se olu k'u tɛ se a b'olu kɔ bon aw yɛrɛ ka yeta ye mun ye o la finalement est ce que aw yɛrɛ tɛ Faransi kɔ wa n'i y'olu facteurs ta k'a lajɛ et olu ni M5 bɛ ɲɔgɔn jɛ yɔrɔ ninnu na i tɛ se k'a kɛ transition kɔ i tila k'a fɔ Faransi ka taa transition ko Faransi ko k'ale sɔnn'o ma o fana ka gɛlɛn dɛ
fango tinya fa non quoi yom ti famali soro la o temele ka boye na je temene ke bi to ka misela o ta buya idraka ya mais est-ce que politique yere ni dine est-ce que beta nyoko fe wa non nyame politique ye dine fo ye oraya fo ye dambe fo moko kana ko fo nyola quoi bi nyame politique mais mali politique ke moko ya saboter non e be moko choisir ki ga président ko ga député ko ga maire o te oran yo moko lankulo ça veut dire que ere moko lankulo ni mama ni te ma clé ni se ka politique ke mama ite ma jele se ka politique ke mama ni mara i ka dine mara i ka tabiya mara i ka dambe mara e wo ke ma ye ma deni wa e wo ke moko lankulo wa politique koro de ma clé ni ndale me mamuna maintenant est-ce que an ka politique ke dine wa non o te ben dine ya daba tabiya de mais dine ma be politique fanga se ka dine mama mais se ka politique ke dine politique jamana mara de mɔgɔ dɔ bɛ jamana mara an dalen bɛ mɔgɔ min na ne dalen bɛ kɛ quartier alimami de la n'aw ka wɔrɔnya b'o de kan n'o nana bɛ kɛ sigida maire wa bɛ kɛ sigida député a b'a di jɔn ma ka tɛmɛ o kan mais e bɛ taa di zo ma sigida la e bɛ taa di kalabanci ma sigida la n'o m'aw suɲɛ n'o m'aw kalabanciya jɔn m'aw kalabanciya f'an k'o de faamuya politique ye i bɛ tugu mɔgɔ kɔ i dalen bɛ mɔgɔ min na i ka danaya bɛ mɔgɔ min kan mais bi an ka politique kɛlɛ mɛ fɛn bɛ mɔgɔ min kan an bɛ tugu o de kɔ an bɛ fɛn sɔrɔ mɔgɔ min kan an bɛ tugu o de kɔ n'o m'aw bin jɔn m'aw bin o binni ma bɔ tigi la o bɔra o yɛrɛ la o ni tugura zon kɔnɔ i ka fɛn sɔn i sɔnna a ma mais ni tugura hɔrɔn kɔ i tugura danbɛma kɔ i ka danaya bɛ mɔgɔ min kan o tɛ se ka bɔ i jigi kɔrɔ a ma nɔgɔn donc politique ni diinɛ cɛ baasi t'o sira fɛ mais ka politique yɛlɛma kɛ diinɛ baasi b'o yɔrɔ la o yɔrɔ n'a problème se ka na mais diinɛ maa bɛ politique kɛ très bien diinɛ fan caman fɛ et pays minnu ye état islamique ye dun n'a bɛɛ ye olu politiciens jɔn ye fɔlɔ à son époque France ni Italie ninnu ni Espagne ninnu jɔn bɛ politique kɛ o y'a sɔrɔ chrétiens de yɛrɛ olu dugu ninnu dominer olu de tun b'u jamanaw mara hali anw fɛ yan à l'époque la il faut que i ka ye bulon kɔnɔ ou bien i ka ye diinɛ sira fɛ pour que i ka jamana mara ne ye Alaji Seku Matal ninnu ni Samori ninnu mɛn ne ye Bitɔn ninnu ye a bɛɛ tun ye traditionnel de tun ye à son temps hali sini an kan ka continuer olu de fɛ n'i tɛ hɔrɔnma ye n'i tɛ danbɛma ye jamana man ka kalifa i la i da man ka don jamana mara kuma yɛrɛ la ne dalen b'an kan alhamdulilayi élection na an b'a ta ka na n'a ye ka kɛ an candidat ye an bɛ tugu ale de kɔ n'an dalen b'an ka bitigi feerela la an bɛ tugu ale de kɔ fo mɔgɔw k'o faamuya politique ni diinɛ tɛ ɲɔgɔn cɛ o ye nkalon de ye mais misiri kɔnɔ n'a ka yɛlɛma ka kɛ campagne yɔrɔ o fana ye nkalon de ye diinɛ b'o kɔn donc fo n k'olu de faamuya k'olu différencier ka baara daminɛ sisan. mais mun na i bɛ misaliya kɛ ni Buya Aidara ye. non Buya an ka karamɔgɔ ye o ye diinɛ sira ye maa tilennen don an b'a yɛrɛ y'a kɔnɔ hɔrɔnma don danbɛma don an y'a ye ale de ye i bɛ ka dɛmɛ avec sans condition kɛlɛ tiɲɛna fɛnɛ a y'a yira a ma dogo a ko a y'a dɛmɛ a b'a kɛlɛ wa a y'a kɛlɛ ni mɔgɔ wɛrɛ don a min nata la a tun ma kɛlɛ jɔ a sira la mais a y'a kɛlɛ ka tɛmɛ fo k'a kɛlɛ fa dan donc an ye caman ye u bɛ mɔgɔ dɛmɛ u bɛ mɔgɔ dɛmɛ n'u ka intérêt personnel de o sira fɛ an bɛ misali ta ale kan a n'a ka faso kanu na lui il a tout aujourd'hui ani diɲɛ président ba bɛɛ ka di k'a d'o ma a bɛ se ka jamana to yen k'i ɲɛsin olu ma mais pour que a daga don politique la pollution de sera ma ça a été commencé par code des familles et après olu de sera ma ye campagne ka ye u y'a da don politique la a yɛrɛ k'a da donna la mais a tiɲɛni a ye jɔnkala fɔ k'a ko ne sen b'a tiɲɛni na n ye doni da mɔgɔ kun mɔgɔ min tɛ se doni kɔrɔ mɔgɔ min kan ka sotaramanin fa ta n'a ye bɛnni fa diwuru fa cɛncɛn don kun bɛ se ka taa n'o ye donc ça veut dire mɔgɔ min bɛ se k'a jɔ a jalaki la o de ye maa tilennen o de ye maa wɔrɔma ye mɔgɔ bɛ se k'u ka su u ka taabolo la. ok MT faamuyali sɔrɔ o la o tɛmɛnen ka bɔ yen MT est ce que an bɛ se k'a fɔ ko bi k'e yɛrɛ diminen don wa ko parce que i ma place sɔrɔ ka don CNT kɔnɔ. bon an t'a fɔ an diminen don an ye place sɔrɔ an welela an ka don CNT la ala barika la an yɛrɛ de y'o fɔ an tɛ se ka don fɛn na fɛn min ye nkalon ye an tɛ se ka fanga dɔ kɛlɛ kun mun na o kungola an ka y'o kɔnɔ ça veut dire que an ta kun tɛ fanga kɛlɛ an ta kun ye intérêt ye ala kana an ka kɛlɛ kɛ intérêt ko ye M5 anw yɛrɛ fɔ hakilina ye Mali kura de an nana CNT yɛrɛ sigira ni degere minnu ye a b'a yɛrɛ sɔsɔ sigicogo de fɔra CNT in na a ma to sigicogo sira fɛ donc mɔgɔ min tɛ Mali ko ye n'i yɛrɛ y'o kɔnɔ dɔrɔn i ta kun tɛ Mali ko ye mɔgɔ mɔgɔ ye CNT la bi a bɛɛ t'a yɛrɛ ko ye ne y'o f'i ye bi a mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'i ɲɛ waga ɲɛ la a ta ye Mali ko ye CNT la
o mɔgɔ t'u la mun bɛ CNT nombre exact dɔn a ka mɔgɔ ka dɔgɔ entité minnu fɔra minnu bɛ mɔgɔ di mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ ka dɔgɔ a la donc an tɛ se ka dɔ kɛlɛ n'o ye assemblée laban mun tɛmɛna ka fɔ a sigitɔ ma y'a kɛra nomination ye CNT yɛrɛ bɛ nin ka jugu nomination ye ka fɔ an ma yɛrɛ y'o kɔnɔ o y'an bolo mɔlɔ ni kumasulu ye n'an tɛ tun ye fɛn ko ye bi kun t'an sɔrɔ kɛlɛ la an tun tɛ i bɛ ka bin yɛrɛ an tun b'an sɔrɔ i bɛ ka gouvernement na k'a dɛmɛ ka dɔnni minɛ ka dun an tɛ se ka changement demander an dɔw ka se o la an ka tila k'a fɔ an b'an profiter olu suw la non même pas ala ka n'o cɛ janya an ta ye maliko de ye wa an b'o kɛlɛ kɛ fo ka s'a dan na mɔgɔ tɛ se k'an balo o la. o tɛmɛlen ka bɔ yen a ka kɛlɛ kɔnɔna la M5 kɔnɔ a yira k'a fɔ victime caman yera la dɔw sara dɔw blessera an bɛ don min na ko bi yali o ko bɛ cogo di. bon an b'a ko kan ne yɛrɛ bɛ jate ko victime marifa cira an na an taara kaso la dɔw sara bɛɛ n'i ta taabolo don enquête bɛ sen na malgré que an b'a kalama minnu bɛ fanga la bi n bɛ segin kan tuguni minnu bɛ fanga la minnu sara olu sen b'a la ils sont complices u b'a la jusqu'à maintenant mais seulement u tɛ se ka enquête kɛ u tɛ se ka ko in labuti parce que n'u y'a buti u yɛrɛ ta wo la u bɛ ka ko in da ka mɔgɔw laɲinɛ u ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ fanga la hali minnu bɔra M5 u bɛɛ ye complice ye nin ko la c'est pour que u da de ko in kan mais anw m'an da de parce que anw dɔw de sara u sara ko pour que an ka bi profiter u sara pour que an ka to kɛlɛ kɔnɔ ka tiɲɛ in défend o tiɲɛ kelen an b'a kɔnɔ bi ma o sini ma o justice bɛ kɛ u kunna bɛ wolo jamanadenw kunna bɛ wolo u bangebaaw kunna bɛ wolo an ma u ma sa malobɔrɔ kama u ma sa 10,000 20,000 kama u sara malikura de kama u sara régime min bɛ a sɔn 10 a ye jamanadenw bafoué u ka dignité bɔ a la u sara n'o hakilina de olu su yɛrɛ ma da fɔlɔ an ɲɛ b'a la cabinet de la IBK ma o ye communiste jumɛn ye u bɛ sa don min na o b'a sɔrɔ gouvernement tɛ Mali la président de tun bɛ yen premier ministre tun bɛ yen gouvernement tun tɛ yen ni mɔgɔ y'u faga olu fila de kan ka interpeller wa mɔgɔ tɛ se ka bonya justice ma Mali la Musa juré a yɔrɔ o yɔrɔ a ye dilo min kɛ pouvoir la mɔgɔ ma kɛ mɔgɔ tɛ se ka bonya o ma an y'a ye ATT taara il fallait combien de temps pour que cabinet ka d'a ma mais dɔ ka bɔ fanga la même pas une année même pas 6 mois o année kelen kɔnɔ cabinet ka d'o ma a dun ye mɔgɔw de faga a ye mɔgɔw bila ka mɔgɔw faga a den taara ni jamana miliyari caman ye a den labɔra olu mɔgɔ kelenw fɛ o y'a to n ko coup d'état ma kɛ continuité de tun bɛ yen IBK ye baara bila yɔrɔ min na pour que IBM5 kana fanga sɔrɔ jamanadenw ka bɔ tiɲɛ kalama an ka kɛlɛ continue ka zon minɛ ka fanaw minɛ ka capurucaw minɛ ninnu nana continuité la parce que ninnu yɛrɛ mɔgɔ min nana olu ye M5 ka baara laban olu yɛrɛ ye kolonɛla jara sɔrɔ IBK sababuya la u si ka kolonɛla jara tɛ jala ye u bɛɛ y'a tɔmɔ IBK de sababuya la donc continuité kɛra mɔlɛw tun b'a faamuya mɔgɔw ka y'a tu bolo mais bi a fili bolo nin n'an tɛ ɲini kana bin dun ni jamana tɔgɔ tɛ ɲini kana tunu tiɲɛ bɛ ka bange o mais maintenant an bɛ taa an bɛ se. o tɛmɛlen ka bɔ yen nɔ aw yɛrɛ bɛ ka mun de ɲini transition fɛ bi aw ka laɲini ye mun ye aw jeunesse M5 mɔgɔw. non M5 o jeunesse o transition ta de mɔlɛw bɔra n'anw ka hakilina de mɔlɛw bɔra ni malikura de an bɛ ka mun ɲini a yelen ko ye mɔlɛw ko u mago bɛ sécurité la ça fait pas mal de temps depuis 2012 an bɛ insécurité totale de kɔnɔ jamana min bɛ insécurité kɔnɔ i bɛ se ka mun sɔrɔ foyi tɛ ɲɛ k'i to insécurité kɔnɔ hali ni intention ɲuman b'i la a tɛ ɲɛ partenaire foyi tɛna Mali la ka na Mali financer k'an to nin insécurité kɔnɔ o insécurité bɛ ban cogo di faut que militaires ka former faut k'u ka matériel sɔrɔ à leur temps an ko l'homme politique nɔ minnu bɛ fanga la u ye militaires ka 1200 milliards dun u ye fɛn dun mun o sanfɛ u ye surfacturation kɛ u ye sutɛtiw kɛ 230 yan u ye duloki kelen kɛ 220 yan kow cayara an bolo olu wariw taara yɔrɔ min na olu n'olu wariw yera ka don armée la an bolo an ka armée ma yɔrɔ min sɔrɔ a bɛ se ka yen sɔrɔ an nana ye armée yɛrɛ nana fanga ta armée yɛrɛ y'i bolo i sen don o kow kan olu kow dogo ça veut dire que kɛlɛ bannen tɛ armée kɔnɔ est ce que an bɛ se ka to tan wa est ce que nin taabolo la élection bɛ se ka kɛ wa insécurité kɔnɔ wa ni insécurité n'o bɛ yen mun de bɛ se ka ɲɛ foyi ni dɔ ma fara Mali gɛlɛya kan i bɛ ka taali ni bi cɛ mun de bɔra a la an yɛrɛ ɲɛ b'a la Sikaso bi kalan tɛ yen mɔgɔ min datugulen bɛ Sikaso bi a bɛ 200 et quelques écoles bɔ Kayi mara la Kulukoro mara la à leur temps c'était Segu daminɛ na mais bi a donna Segu ville yɛrɛ kɔnɔ Kulukoro tout près ici ala ma mɛn nɛgɛla attaquera san attaquera jɔn de b'a dɔn sini Bamakɔ bɛna attaquer o t'a ko yɛrɛ bannen sa fo k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi anw bɛ ka mun makɔnɔ maliyɛnw bɔra kun mun kama maliyɛnw bɔra u mago bɛ sécurité la maliyɛnw bɔra u mago bɛ justice la maliyɛnw bɔra u mago bɛ du ka fan na maliyɛnw bɔra u mago bɛ lafiya la bi a kelen nɛn bɛ a ɲɛnabɔra
foyi dɔ ma fara kan mun de bɔra la donc finalement mɔlɔnw bɔra M5 kama fɛn fɛn kama a bɛɛ kɛra tɔɲɔ ye ni mɔgɔ tɛ ɲini ka na tigɛ anw yɛrɛ la an bɛna sigi k'o la non an ye kɛlɛ daminɛ yɔrɔ non an b'a daminɛ kɛlɛ ye yelen don quoi fo k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Ok, merci OMT faamuyali sɔrɔ la nin kun ye an ka dernière question ye Kalasi ma kumakan laban jumɛn b'i bolo Kalasi an kanumɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma. Non kuma min b'an bolo dɔrɔn a tɛ se ka kɛ kumakan lamɛn mais kuma dɔ la an bɛ se ka kan dogo don mɔlɔnw k'a dɔn Mali tɛ kɛ foyi ye maliyɛn denw sago kɔ Mali tɛ kɛ foyi ye an bɛɛ sago kɔ e o ne o ne ye na ne ɲininka o y'a sɔrɔ Mali bɛ yen n'an m'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma surtout an jeunesse ka dɔ bɔ taminɛ la ka jamana layɛ ka dɔ bɔ yɛrɛ ko la ka dɔ bɔ mɔgɔ ko la ka jamana layɛ Mali bɛna bin anw de ye n'a binna bɛ k'anw de la cɛkɔrɔba ninnu ta banna la anw de tile bɛ bi an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ min daminɛna kunun an ka continuer kɛlɛ fɛ hɔrɔnya la danbeya la tilennenya la Mali bɛ jɔ anw de ye bi n'an m'an kɔlɔsi Mali bɛna taa ça ne va pas partout foyi de man ɲi bi gouvernement man kun gouvernement incapable don u tɛ se fɛn na ministre de la jeunesse la bi n'a fɔra anw ka bɔlɔntan yɛrɛ sira fɛ ni support ni y'o fɔ i bɛ bɔlɔntan de fɔ bi anw ka entraînement 20 mois salaire t'u ye o ministre kelen bɛ miliyari kelen ni kɔ ta ka taa go avec le vice-président aux journées de la jeunesse des supports plus de 1 milliard k'o ta ka t'o don la e ka entraînement bɛ yen o ma sara junior mɔgɔw ma sara kari ma sara hali minnu taara CHAN na Coupe d'Afrique des logos la n'u kɛra vice champion olu nana mun de dir'u ma 1 million 500 aw yɛrɛ bɛ miliyari dun na minnu bɛ jamana kuma bɔ minnu bɛ jamana drapeau bɔ sanfɛ a b'olu de bin fo k'an kana tiɲɛ kɔnɔ an ka bɔ Facebook ko kuma la an ka bɔ WhatsApp ko kuma la an ka na sur le terrain a ye na congrès la mun kɛra ka ye ne b'a fɔ maliyɛnw ye an ka bɔ finalement est ce que IBK yɛrɛ ma wusa ni ninnu ye an n'o ye tiɲɛ bɛ mun ma kɔnɔ bilen ala ka tiɲɛ bange. Ok, merci. Nous OMT ka kumakan laban ye k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a n'a bɔra ka baro kɛ j'espère que maliyɛn bɛɛ faamuyali sɔrɔ a ka information ninnu na ni kun y'a denkɛ n'a balimakɛ Dawuda Keyita Bamana.net sanfɛ assalamu alaikum.